Kalau sokat dasarnya borok yang kan lagi tongkayang sakau tadi tai hanya hai baik sobatnya sini yang LRS Council Chairman PBABC Sri Jagadish Devarma Bonolang Soka Siapir di 71 Battalion. Guard of Honor, Renan Ithani Tunggu sini 71 Battalion Siapir Thai National Anthem Tamnai sini PSR 7 Battalion. Tabuk Barati sana, Battalion National Anthem Tamana. Tabuk sini borong menang Chairman sakawat hangai kopi sanargana sarno koyo sakawat hanai bagi. Pongkaham tini sini citam that is 73 Republic Day Lokoraya Sal Bonolugui Titi Edisi Hapan Binije Mol Onustan Klaimani Oro Opposite Titi Edisini Borogran CEM Tekhoruchachini Deputy CEM EM Education and PWD Oro EM Social Education Tai EM Fisheries Tai Gobama Honorable EM Robotongo Joto Boromganan Members Autonomous District Council Edisi Hapani Chief Executive Member Officer Tai others dignitaries Haksal Champani Oro Tongai Joto Boromganan Adong Sambo
মশালো রাজ্যবাসী তথা চিনি এডিসি হাপানি যত লুকুরগ্ন হামবাই জানগো লুকুরাইদে তিনি 73 ইয়ার্সनि পরেও ঠিক नॉर्थ ईस्टनि जत स्टेट अंगेबा त्रिपुरा हास्टेनि तावबो जों जत सेट मानसुबायाखौ especially son of the soil Moti Prasad people's गोबां बिनि रायजा मानानि दंखौ राइट मानानि दंखौ अबरक मानसुबियाखौ जों साइमानो 1949 नि 26 नवेम्बर भारतनि संविधान सभा ऑनरेबल लेट डॉक्टर B.R. आम्बेडकरनि सिजाक मो संविधान मान्यता रेखा बिनि परे 1950 तिनि हाय मो सालो 26 जानुवारी वो अबनसुन कथार साल हुई रिपब्लिक डे हुई चंपाला ही तो एडिसी आमचानी उन्नयन त्रिपुरा हास्टेनि उन्नयन अबनो बाध्य कतर पृथ्वी शाखानि जत निशे कतर डेमोक्रेटिक कान्ट्री फेडारेल कान्ट्री उन्नयन सम्भव्य चैतन्य लोगो 38 बছর এখন মানে উলব 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि जे प्रयोजन अनुजामानि अब ठीक बुसखांनो हागौ थांमाया बनि बिसिङावनो नरेन्द्र आंकिसार एडिसि हापानि लुकुरमनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरमनि बागै किसे जों नरो एडिसि हापानो 2021 नि 19 एप्रिल Chile एडिसि हापानि आदंग चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर समायतांगमानि उलो लिमिटेड फाइनेंशियल पावर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेनि बिसिङाव लाइथांनाय गोबांमा प्रशासकनि सोलाय मताबो प्रेजेंट त्रिपुरा मथानि एडिसि एग्जीक्यूटिव कमिटी अथवा एडिसि प्रशासन करा गोबां प्लेनिंग नावै आगुबै दङ बेनिफिसिन एडिसि आमतानि बर'नि बागै लुकुरमनि बागै आं मखौ सानामुचुगो मो मेसेज सानामुचुगो पहिला त्रिपुरा मथानि एडिसि हापानि एग्जीक्यूटिव कमिटी एडिसि प्रशासन एडिसि हापानि लुकुरमनि थानाय प्लाननि बागै एडिसि प्रशासन ट्रान्सपेरेन्सिनि बागै दाबो नायथावथाव प्लानिंग थायो सामलायनायनि बागै एडिसि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी गठन खालामजाखा एडिसि हापानि जत सेफ साफ्ट तेबो गाहामखाय लुकुरमनि न' खारावत लांनायनि बागै 1984 नि 1 एप्रिल संविधाननि षष्ठ तपसिल एडिसि त्रिपुरा हाव चालू मानि पड़े मात्र कायथाम जोनाल डेवलपमेंट ऑफिस कंपनी সেই জায়গাও
Tiprasani hamdrai bagai tiprasa lukurong ni thani edisi hapang ni joto shep tului ni bagai kabo 8টা জুনাল কমিটি গঠন খাইজাকা যিনি মই এডিসি হাপান पावर फैमिली यागुलो गोबां एडिसि हापां लुकुरंनि बागै कम मानि 20-21टा नांगौमानि सामोन बुतांनो रंजाखा बनि बिसिम कक बरंनो तेबो साकावतलांनानि बागै कक बरंनो मुथांनानि बागै एडिसि हापांसन कक बरंनि सेपारेट कक बरफ बेदे खोलब जाखा काखर बुखर आमति थैनो गोबांमा तिप्रा हास्ताबो ताबो शिक्रारो फेबानि मानि बाय गोदान तंमानि बिनि मोखांनो फिरक तुमनानि बागै एडिसि हापां तिप्रा मथा पावर फाइमानि यागुलो शिक्रारो थुं लख्राओ बंनि कन्सेंट्रेशन खानानि बागै जत्तो फेबानि मानै एंटी ड्रग अवेयरनेस सारा त्रिपुरा हास्ताव एडिसि आमथायाव त्रिपुरा मथाबाय गोबांनो खेला दुला गोबांनो थुंमुं बेबस्था खायजाखा साबजुं लेभेल जुनाल लेभेल बनो कारिबो जों अरो त्रिपुरा फुटबल लीग खायजाखा किसेबानो चिनि सिख्लायावनो जों सय लामाव तुबनानि सक्सेस होखा काखर बुखर जत्तनो सिवो हुकबार डिपार्टमेंट एग्रिकालचार डिपार्टमेंट ताबुको भारतवर्ष कृषि निर्भर भारतवर्ष प्रचुर कृषि क्षेत्र ताबुकचिनी बड़ भारतवासी जत्तनो शेयारिंग नंजाक कृषि उन्नयन सारा एडिसि हापां त्रिपुरा हापां हाकतर भारत हापां बुसखांना आबुकमाया स्पेशली अबनो फर्स्ट टाइम आफ्टर 37 years चिनी त्रिपुरा मथानि एग्जीक्यूटिव कमिटी एडिसि हापांनि एग्रीकल्चर तेरो साकावतलांनानि बागै एग्रीकल्चर फुल पेमेंट खानानि बागै साफिशिएंट डिपार्टमेंट खानानि बागै एग्रीकल्चर जों एग्री इंजिनियरिंग सेल खुलुब जाखा बनि बागै आं एग्जीक्यूटिव कमिटी बेले बेलेगे हामबाय मायाफोर अबनो कारिबो गोबांबो सामंबुतां जों लुखा एडिसि हापांनि त्रिपुरासा सिख्ला सिख्लिरो आफ्टर ग्रेजुएशन गोबांबा मास्टर डिग्री खायनानि बागै मास्टर डिग्री खायमानि परे ताबुनि जे नया शिक्षा नीतिनि जे पलिसि ओंखा टेक्स सारा जों स्कुलाव मास्टार चाकरि कामालिया बीएड सारा जों स्कुलाव मास्टार चाकरि कामालिया चिनि त्रिपुरासा सिख्ला सिख्लिरो एडिसि हापां बीएड बीएलएड खायनानि बागै रां सुबासु जाखा बनो कारिबो सालकिसा सिगां त्रिपुरा हापांनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय स्पन्सर खाजाक 68 जन 41 जन बीएड यांगस 27 जन बीएलएड नि बागै रां फैसा सुबासु दङ खमलनो नाथाल पेटिशना बागै जत्तनो सायमानो 1992 सालनि 23 तारिख अगस्त
মগ খমুলনি অভিযান 1992 সালে 23 আগস্ট পরে অহাপাঙ্গ যারা কদাঙ্গ বিশিরময় এদিশি হাপাঙ্গ পাওয়ার তঙ্গাই যারা জীবন এদিশিনি প্রয়োজন ওয়ানসুকিয়া যারা জীবন ত্রিপুরা হাসতেও ভারত সংবিধান 1984 সাল স্পেসিফিক 6 শিডিউল ত্রিপুরা নির্বাচনে মেনশন করি ভালো যারা 6 শিডিউল ত্রিপুরা নির্বাচনে ভারত সরকার 49 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনানি বাধ্য খাইয়া বড় গোবাং বছরমই মই এদিশি হাপাঙ্গ পাওয়ার করে বড় এদিশি হাপাং গোবাং বদল খাইথাকা কিন্তু তাবো ত্রিপুরা মতো পাওয়ার খাইমানি পরে খমনের মধ্যে নাটক খাইতেছিলাম বাকি প্রিপ্ল্যান খাইয়ে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার বাকি খমলন বিউটিফিকেশন খাইনানি বাকি কাইসা বাবু কাইসা কমিটি সংসদ রক্ষা ট্যুরিজম এডিশনাল ট্যুরিজম ফিশারি ফার্মিং কর্পোরেশন স্পোর্টস কাউন্সিল তাই গোबां আপনি সামন বোতাঙ্গ রমিতবু তখন কখনো ওয়ার্ড সংখ্যা কখনো 2021-2022 additional life bomalo this is the first time governor by appointment khaja administrator jike rauni shasono এডিসি হাপাঙ্গে উন্নয়ন বিভাগে 1041 কোটি অর্থাৎ 1041.92 crores বাজেট খাইবানি উইদাউট অধিবেশন আমার কোন শেষ হলো বাজেট দুমাইয়া ব্যুরোক্রেট হেড বাজেট খাইবানি নন পলিটিক্যাল বডি এই 1041 কোটি নির্বিষিক আনফর্চুনেট বর্তমান রাজ্য সরকার 50% কোনো কায়া 584 সামথিং এডিশনে বাজেট অনুমোদন খাইও আমদিকে এভরি ইয়ার যদি বাজেট নি শাখাও রাজ্য সরকার নি দৃষ্টিভঙ্গি যদি নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় এডিসি ভাইকে আগু বুঝা নাই সংখ্যা খাইও তাও কতাল খাইয়ে ত্রিপুরা মতো এডিসি হাবাঙ্গ পাওয়ার ফাইমানি ইয়াগুলো 2022-2023 নি ফিনান্সিয়াল ইয়ারও নাঠক খাইয়ে নান কোম্পানি বাজেট লোক পাস খাইয়ে রহল দেখাল রাজ্য সরকার এডিসি আম চাইল বাদ্রুই রাজ্যনি উন্নয়ন আম খা খাইও রাজ্য সরকার তাকলাইনি কতাল 2022-2023 নি ফিনান্সিয়াল বাজেট নো লাই থাকনাই হাই কাট ছাট খাইয়ে এডিশন দেরা অবস্থাও ঠিক লাই গেল নরক সাইমানো 1994 সাল এডিসি হাপাং অধিবেশন সাংবিধানিক ক্ষমতা অনুযায়ী লাঠা বাইফানো অঞ্চল কুকরি বাইফানো অঞ্চল এডিসি প্রশাসনের নিজস্ব নিরাপত্তা না যায় এডিসি প্রশাসন সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত কিছু না জানে যাবে মিনিমাম বিল পাওয়ার নিবিসিং পুলিশ বিল পাস খাই রহমানি রাজ্য সরকারি থানি রাজ্যপাল নি থানি রাজ্যপাল হব 97 পুলিশ বিল পাস খাই রহমানি পরে পুলিশ এক অঙ্কা কিন্তু খান আমলিক 97
রাজ্যপাল পুলিশ অ্যাক্ট এপ্রিল গুমানি পরেও দীর্ঘ বছর নয় 97 ni pore kabanga bodol edisi habango power flaka power family yang lobo edisi hamtayo bini নিজস্ব পুলিশ রিক্রুটমেন্ট খাইনি ওয়ান ছুকলিয়া ত্রিপুরা পাওয়ার ফ্যামিলি লগে লগে থার্ড স্টেশন এডিসি হাপানি এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিবেশন হচ্ছেন পুলিশ চাকরি টাঙ্গানি ভাবে ম পুলিশ একদম রুলস মাস লাম্বাই রুলস টাঙ্গানি ভাবে চং এডিসি এক্সিকিউটিভ কমিটির কাবো চ্যালেঞ্জ কাবো অরব চিন্তা রাজ্যপাল যখন অনুমোদন দেব কোনো একটা বড় উদ্দেশ্যে কোনো একটা কারণে এই পুলিশ অ্যাক্টে বিধি তৈরি করার জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক সেখানে একটা বাউন্ড করে দিয়েছে 10 দিন জেলা পরিষদ অধিবেশনে পুলিশ বিধি তৈরির জন্য আলোচনা করতে হবে অত্যন্ত লং টাইম 3 দিনের অধিবেশনে আলোচনা করলেই তো হলো কিন্তু অবখাইয়া উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারি বড়লোক মেজরিটি বড়লোক এডিসিনি পাওয়ার এডিসিনি ভাবার आं गोबां दंथंनाया हायबां दाबो जों कोनो चाइतो होनो दङ एडिसि गोबां सामन गोदान हाजा तायासो आं जरा लाहारिया तेबासो हाय तिनिनि मोसालो लुकराइटा सालो रिपाब्लिक देव गोथार सालो बरफनि मानथाय सप्ताय भारत सरकार जे चंगमनि अब ठीक যত বরণী যত দফানি যাগো বিনি যে অধিকার বিনি যে সাংবিধানিক অধিকার এবং মাননীয় ইউথ এবং রাজ্য সরকারনি আন্তরিক সহযোগিতা আং কামনা খালাইও এডিসি প্রশাসন সর্বতভাবে যত সাহিত্যই এডিসি প্রশাসন সহযোগিতা খালাইদি एडिसि आमचाय डेभलपमेंट निखाय राज्य डेभलपमेंट निनाय आशिक साविलो जतन तेबासो हाय तिनिनि म 73तम लुकराइगा सालो एडिसि हापानि बरलग्न राज्यनि बरलग्न हामबाय याफोरे आनकक मुथाक्का जतननो हामबाय खुलुमका
Thank you.
Profesor sini Dr. Robi Devrama Bono sini Council. Tabu hanya hai yang pertama soka sini NCC ni officer Profesor Lieutenant Daniel Devrama bo Assistant Professor bo bono hanya sini Chairman Sano yang harana bo hanya belai kena sigla nanti draft nanti sama tamu ni pakai bo kumulum degree koras ni Professor Assistant Professor apa yang lo lagi Professor kemudian audit Devrama sini audit Devrama bono yang pertama boka wall kickboxing ebakai boxer bo champion maka 2021 sini laku audit dan jaga tokoh yang akan dapat tadi sini audit Devrama kickboxing world champion 2021 bono yang pertama hanya hai sobat as a participant in the World Championship. Third or sixth grade bari kuno, ya. Third World Champion kickboxing awalnya pernah sokat ya bercakap, pernah hambai. Saya bukan sini sokat ya bercakap. Sini buku korsa resam haparo belai keno kaham bersama awam Rumi Murasing dan negara pakai hari Rumi Murasing bahwa korsa resam gerem sini top hari bisino apa ni yang letak korsa tomo Manik Devrama bahwa hanya resam haparo belai keno Sano yang berkat dari grup dari sini dah, Manik Devrama nunggu gambar tadi. Sini buku Rumi Murasing, tabuk sini Manik Devrama. Manik Devrama bu sini yang tadi sini saya Parana sini Chairman Sir bahwa hanya tetap apa belai kena turun di sini jaka awal balik bono borang berjaka sokat yang pernah disini awal yang lo sini trofi participation trofi itu mau apa yang pernah sini Chairman yang Parana Sarno banyak hai trofi yang pernah dipakai participation trophy for the CRPF 71 Battalion CRPF. This trophy may be received by our Commandant Sir Ram Palat. May I call upon him, Commandant CRPF 71 Battalion participation trophy. Tabu TSR Sanjit Das. May I call Sanjit Das, TSR, to receive your participation trophy. TSR Band Party. TSR Band Party. Please, Ajay. Sanjit Das आ रहा है अभी भाई दोनों. Participation trophy band party ni bagai dia saro borok receive trophy apa yang lo Folk Music College sini principal Dr. Surat dan dia jaga semua yang hayai Folk Music College ni only dan trophy na pedi dia saro band tamne bisinte borok no hakam kai sokan ya bro tabo hen hai ka desa Folk Music College Folk Music College non receive finance ini Folk Music College ni principal in charge Dr. Surat Devrama participation trophy.
Obono sini paitha. Apa minumai? Jodoh kata yang baru, jodoh kaham berkaitan dengan apa?